Adonfo Nyankopon hira no kese. Awiem no pense mu na guso a wo hwe e wo AMTV. Odifo ya bo atema ase. And awiem no TV. Me kan hye mo bo so video foforo bi na abonten e de e ba. Bra aso. Se me dan no ma bi e de e kire mo. Odifo ya bo atema hwe ma kiri kwan a obehume e wo pankro no anase ehwa organizer o hwehwe me a obisa ehwa organizer obisa akwasi a oton fried rice na obeba obefrɛ me anaso obɛkyerɛ ba bia me wo ehwa organizer tiene awiem ne pense mu e bia wo oba bi bobla o pese otu kwan oba mede onokwafo akwapa nokwafo ebe yi anu ama na me wiade Nyankopon aka kyerɛ mo sunsumu no ɛno so me de akyerɛ ma kyerɛ wo de ekoso ɛwɔ abrabom na mmom duwe ni do pachi ne de no ye de Bible no kwafo no ɛde yɛ saa adwuma no masa nipa no ɛde sɛ na tie wo bɛ hwɛ wa waliem oba na ne te no bɛboa wa na wo mboa wo pese otukwa konto ni bɛ yi ana nye yi bra na bi sha Bible no kwafo ɛyɛ twerɛ kronkron ya na de Holy Bible key na ehye mu no e ko bie wa asem a wo kan a kyerɛ Bible no sa key ni ko bie ano because ade bi e wa asase so bia no e wo Bible no papa ne boni nyina wo Bible no yedie ni hire nyina wo Bible no enti wa asem a wo bisa onkwafo no Bible no kwafo a wo ye tire ni a oni atoro dan akwapa no kwafo ebe ansa kwahye bia anase ohago bi e da wo so bia e de amawo omo je se de tie sanity akwapa no kwafo ne no ani se wo no obi awiade na mo ba wo kasa ye na no kwafo na ebe na dwuma sebe ya obeje de se Nyankopon tumi wo hontem odifo abo atem ye bi to bi a kyerɛ wo odonfo Nyankopon akwapa no kwafo wo amu mani ma se de biara da no no kore bra so se me ne wo ma edi nkomo ọ̀rọ̀kọ́fọ́ so betie mo man kọ́ man pese me no mu di atwa ho so entunya boss na Bible na nkasa betwa no enya no kora ebe gina fa ako ebi obi awia usika o pese ohunu pa ofai o ba ebe hwehwe mama obi tu kwan o pese obi se na chi eno so ba be bi se mama onipa bi etete onipa bi how de nya se wo benya onipa na wo suspect ne kra dadi na de baba yehwehwe mu obenya nipa na kra dadi na de baba yehwehwe mu ebia suspect se nipa we bayifo ba wani se yihu de obenya ne kra dadi no na oba bisa Bible no kwafo ana se wonyi Yesu Kristo din ni ama ha onye tro asem no so ni ama ha because Nyankopon asem na tumi wo mu ne mu na nkwaje wo ene fa ahode wo bebre wo wanyi bibi se eni se woje Bible di se Bible anuma asem tumi wo mu ujina Bible so anansi Bible anuma asem so bom paye ama fa ahode ba ama ayaresa ba de a metro challenge ama se free adwoda ko se free da nyina odifo abo atime ye adwuma etuba ehwa organizer also we prophet abo aten obisa akwesman a oton fried rice wakwan no a obekere ba bia mete anaso obekere o masoye ama wa ba ye di hu sunsumu komo ye je Awurade Yesu Kristo di ye je asubodi me mesere wa na se Bible no kwafo ansana se obeyi wa asema a obekana no yie no wa kasa na wodi Nyankopon asem di oje trosem edi se wonye trosem ni amema ha ne nsem ana wo soma ma ne koye nsenkyerene ordinanum asem na bo esoro ene asase edina na meka kyerɛ no je Awurade di ono goto ne wotumi bia na wo pa akwantuo ehun nsem moko bia abisa e bounce de mesra na se obeba na obeje traveling victory ni bi ayusu na Awurade be na me dom so abie kwan ya den ama saso na we Lion of Judah Judah mojata eno so aro hye Awurade Nyankopon na me tumi so na ho ade nso e na me nko adifo so ana mo de yesa adwohwa mo yi shano so boje so le boy wa ha ni nyina de adwuma ya de Awurade asem di eni ti ko so na hwe wi mi pese mo na hwe wi mi TV akwapa no kwafo no
wa no yie nyina na last stop na papa no kwafo efise Awurade tumi na ɛyɛ adwuma wie brem sɛ wo gi trosem di a yɛ holy bible na adofo bra eni wo chiye enye wo miniminim ya wa sofofo bebre wo ya no mutu ana mo abrabo mo san so de tie ni pa osunsun wi ase ya wa na fofo bebre wo mo so de tie ni pa osunsun wi ase de wo so mpene ma nko wani mo no sai ni pa no so empene ma ne ntena te asefo asase so de wo so mpene ma untu kwan no sai ni pa no empene so ma ne ntena enidi na de wo hawo no arofo esa wo susu edni ema wani bere na wo tigina bo esoro pipe empire anu ohye obo sunsun mu empire edibubu akode ne nhyehyede de osefo no bone fo na hya to abrabo so etima ka cho se we me pension mu so powerful program a wo mesi a wa hwe ade mo ni na ho ya hwe yie eni na we adoma me number no na gu screen so no Facebook fo a mo hwe me Facebook fo no machia obia na ebomu ma na omo mu no ma ho siesie no bebre na was spiritual knowledge Facebook users bebre na was spiritual knowledge issues dress decent na mo ni na ho ha e di so Facebook na wo hwe me a comment fa me number no na frɛ me WhatsApp ana say yenni nkomo o ha wona mane na wodam onam mu no anya kwa ena fofo na no mo na bebre na town asofofo a wo ko mo bebre na so town o ya sofo ya evangelist asofofo a no mo na mo hwe yie because they have black spirit a mo dey aduma mo ni na o e jodi for about 10 ene ha na mo dey awi person mo nesi follow me on Instagram and Twitter. Let's share me live on Facebook, WhatsApp me. Oh, WhatsApp. Everybody na ko ponshi obi biara na ko bi biara. Ba ka hu se wonye tworo se muni ndia mesere se mema ha. Sa wo jidi nko ase nyankopon tumi ana de bo na ade nyina odunum asem na bo so ne asase de ya. Na wo be waje ye nkwa na ni mu na nkwa de wo de ya horofo bra na asem die. Ene ne okwapa mkwafo. Everybody na ko ponshi obi biara na ko bi biara ho. Wo Yesu Kristo demo. Amen.